بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. درسنا لليوم هو les pronoms relatifs forme simple. Partie grammaire. Les pronoms relatifs الضمائر النسبية forme simple فقط على شكل بسيط. إذن لأن les pronoms relatifs تنقسم إلى قسمين forme composée et forme simple. اليوم سنتعرف فقط على الضمائر النسبية البسيطة. إذن على بركة الله نبدأ الدرس. Plan de cours. Définition des pronoms relatifs. Fonction des pronoms relatifs. L'emploi des pronoms relatifs. Après, on va faire exercice d'application et enfin la correction. إذا خطة الدرس ستكون كالتالي: تعريف الضمائر النسبية. fonction هي وظائف الضمائر النسبية. l'emploi استعمال الوظائف النسبية. exercice d'application تمرين تطبيقي. ثم correction تصحيح التمرين. Définition des pronoms relatifs. Ce sont des pronoms qui peuvent être représentants ou nominaux. Représentant, il relie une proposition subordonnée à une principale, plus exactement à un nom de la principale qui est représenté dans la subordonnée par le relatif. إذن سأشرح هذه القاعدة وأترجمها أيضا. Ce sont des pronoms qui peuvent être représentants ou nominaux. إذن هي ضمائر قد تكون représentant أي أنها تكون ممثلة أو nominaux أو تكون اسمية. إذن ماذا نقصد بالضمائر النسبية الممثلة التي تأتي ممثلة؟ Représentant, il relie une proposition subordonnée à une principale. إذن نقصد بممثلة أنها تقوم بالربط تربط il relie entre une proposition. إذن هي تجمع بين proposition هي مقترحة subordonnée ثانوية. إنها تجمع بين جزء مقترح ثانوي في الجملة بالجزء الرئيسي à une principale. بالجزء الرئيسي principal نقصد الرئيسي. إذن عندما يكون الضمير يجمع بين جزئين من الجملة، جزء رئيسي بالجزء الثانوي subordonné بالجزء الرئيسي principal، نقول أنه représentant أي أنه ممثل. Plus exactement à un nom ou à un nom de la principale qui est représenté dans la subordonnée par le relatif. إذن بشكل أدق هو يقوم بجمع كلمة توجد في الجملة الرئيسية à un nom de la principale qui est représenté dans la subordonnée par le relatif. إذا كانت لدينا كلمة أو اسم un nom هو اسم عفوا في الجزء الرئيسي قد يعاد تكراره في الجزء الثانوي subordonné، فنحن نقوم بتمثيله بهذا الضمير النسبي. إذا هذا الضمير ينسب لكلمة تكون موجودة أو لاسم يكون موجودا في الجزء الرئيسي وقد يعاد تكراره في الجزء الثانوي. سأعطيكم مثال أولا ثم نمر لتعريف الجزء الثاني. Exemple d'un pronom relatif représentant. Donne-moi le livre que tu lis. Donne-moi le livre que tu lis.
إذا donne-moi le livre c'est la partie principale. Alors c'est la principale. إذا هذا هو الجزء الرئيسي من الجملة لأن فيه الكلمة الأولى أو الاسم الأول le livre. Que tu lis الذي تقرأه. Tu lis c'est la subordonnée. إذا هي الثانوية الجزء الثانوي من الجملة. إذا le pronom relatif que الضمير النسبي que أتى ممثلا للاسم le livre في الجزء الثاني من الجملة في المقترحة الثانوية. Donne-moi le livre que tu lis. أعطني الكتاب الذي تقرأه. On peut dire donne-moi le livre. أعطني الكتاب فقط. ولكن نحن حددنا الكتاب فقلنا que tu lis الذي تقرأه. C'est une phrase impérative. إذا هي جملة أمرية نعطي فيها أمر. Le pronom relatif que est représentant. La fonction de pronom relatif ici, ou bien le genre de pronom relatif ici c'est représentant. Il représente le nom livre dans la subordonnée. إذا هو يمثل الكتاب في الجزء الثانوي من الجملة. نمر الآن إلى تعريف le pronom relatif nominal. Il n'a pas d'antécédent. Il se trouve à la place d'un nom dont n'a pas été question dans le discours. Il n'a pas d'antécédent. ليس لديه سابق. Il se trouve à la place d'un nom dont n'a pas été question dans le discours. إذن هو يمثل أو يكون مكان اسم لم يذكر في الجملة le discours أو الحوار. Exemple d'un pronom relatif nominal qui veut voyager loin ménage sa monture. Qui veut voyager loin ménage sa monture. إذا لدينا هنا le pronom relatif c'est qui. نلاحظ أن qui ليس لديها اسم سابق. Il n'a pas d'antécédent. Alors ici qui c'est un pronom relatif nominal et il est suivi par le verbe vouloir qui veut voyager loin ménage sa monture. الذي يريد أن يسافر بعيدا يرحل دابته. إذا c'est un proverbe. هذا مثال فرنسي شائع. نلاحظ أن كي هنا لم تعود أي اسم أي أن ليست لدينا la subordonnée et la principale. هنا أتى اسميا qui veut voyager loin ménage sa monture. إذا نعيد قراءة القاعدة. Définition des pronoms relatifs. Ce sont des pronoms qui peuvent être présentants ou nominaux. Représentant, il relie une proposition subordonnée à une principale, plus exactement à un nom de la principale qui est représenté dans la subordonnée par le relatif. Nominal, il n'a pas d'antécédent, il se trouve à la place d'un nom dont n'a pas été question dans le discours. Exemple, représentant, donne-moi le livre que tu lis. Donne-moi le livre, c'est la principale. Tu lis, c'est la subordonnée. Nominal, qui veut voyager loin, ménage sa monture. نمر إلى الجزء الثاني من الدرس. La fonction de pronom relatif. إذن وظائف الضمائر النسبية. أولا سنتطرق للضمير الأول وهو qui. Qui est sujet. إذن قد يلعب دور الفاعل. Écoute cette fille qui chante si joliment. استمع لهذه الفتاة التي تغني بشكل جميل. Qui est le sujet du verbe chanter. Alors qui chante c'est la fille. إذن هنا بدل la subordonnée principale écoute cette fille. La subordonnée
la principale, pardon, c'est écoute cette fille. La subordonnée chante si joliment. Le pronom relatif c'est qui. إذا الجزء الرئيسي هو écoute cette fille اسمع لهذه الفتاة. الجزء الثانوي المقترح في الجملة chante si joliment. إذا كي هنا لعب دور الفاعل لأنه عوض الفتاة. Qui est le sujet du verbe chanter. إذا كي أتى هنا فاعلا للفعل chanter غنى. C'est un verbe de premier groupe. نمر الآن إلى الضمير الثاني. Fonction de pronom relatif que. Que est souvent un complément d'objet direct. إذا هو غالبا ما يكون مفعول به. L'oiseau que tu regardes est une mésange. L'oiseau que tu regardes est une mésange. إذا je regarde quoi. Je regarde l'oiseau. إذا هنا que عوضت ou bien elle représente l'oiseau. إذا هي تمثل l'oiseau. Je regarde quoi. C'est l'oiseau. إذا l'oiseau هنا هو مفعول به. هو من وقع عليه فعل رأى وليس هو من يرى. إذا ليس بفاعل. إذا نقول في هذه الحالة que est complément d'objet du verbe regarder. إذا هو مفعول به للفعل رأى. Regarder c'est un verbe de premier groupe parce qu'il finit par ER. L'oiseau que tu regardes الطائر الذي تنظر له est un mésange. هو نوع من الطيور. mésange أظن أنه القرقف باللغة العربية. Alors, la fonction de pronom relatif que est souvent un complément d'objet direct. إذا قلنا كي يلعب دور الفاعل بينما que يلعب دور المفعول به. إذا نمر الآن إلى دور le pronom relatif dans. هذا الضمير النسبي قد يلعب 3 أدوار. Dans peut être un complément d'objet indirect. إذا هو قد يكون مفعول به غير مباشر. complément de nom. قد يكون مكمل اسم. complément d'adjectif. قد يكون مكمل صفة. نعطي أمثلة. إذا أولا الدور الذي يلعبه complément d'objet indirect. أولا كي نتعرف على le complément d'objet indirect يجب أن نقول de quoi ou bien à quoi. يجب أن نطرح هذا السؤال. ونميز بينه وبين المفعول به. complément d'objet direct أن المفعول به نطرح quoi أو quoi فقط. لا يكون متصل ب la proposition de أو la proposition à. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. رأيت الفيلم الذي كلمتني عنه. Tu m'as parlé de quoi. كلمتني عن ماذا. إذا نلاحظ أن لدينا de. بما أن نقول tu m'as parlé de quoi أضفنا de le quoi فإنه complément d'objet indirect. إنه مفعول به غير مباشر. Tu m'as parlé du film. Alors la réponse tu m'as parlé du film. إذا لاستخراج المفعول به الغير مباشر يجب أن نطرح السؤال de quoi ou bien à quoi. هنا le film سنقوم بتعويضه أو بتمثيله بle pronom relatif dans لأن لدينا مفعول به غير مباشر. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film c'est la proposition c'est la principale إنه الجزء الرئيسي من الجملة. tu m'as parlé هو الجزء الثانوي c'est la subordonnée ou bien la proposition subordonnée.
Alors, j'ai vu le film. Au lieu de dire le film, tu m'as parlé, on va dire dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. إذن dans هنا elle a joué la fonction d'un complément d'objet indirect لعبت دور المفعول به الغير مباشر. نمر إلى الدور الثاني قد تكون مكملات اسم. J'habite à la maison dont les portes sont noires. j'habite. لاحظوا أن دائما لدينا دو في طرح السؤال. عندما تكون لدينا دو فنحن نستعمل dont. Les portes de quoi? Les portes de la maison. Alors la maison ici c'est le nom. إذا la maison هنا هي مكمل. الفعل لم يقع على الأبواب لأن الفعل وقع على j'habite à la maison أسكن في المنزل الذي أبوابه سوداء dont les portes sont noires. Le complément de nom إذا قمنا بإكمال الاسم la maison les portes sont noires. Alors dont ici représente la maison. Et dans le pronom relatif dont représente la maison. J'habite à la maison, c'est la principale. Les portes sont noires, c'est la subordonnée. Dans, c'est un complément de nom. Atali yukammil al-ism, la maison. La maîtresse a un élève dont elle est fière. المعلمة لديها تلميذ تفتخر به. Alors, fière de qui? Fière de son élève. إذن الفاعل هنا le sujet c'est la maîtresse. Elle est fière de qui? C'est de l'élève. نلاحظ أن هنا لدينا صفة. Alors dans et je le complément d'adjectif. إنها مكمل صفة. La maîtresse fière de qui? La question qu'on va poser, fière de qui? Fière, c'est un adjectif, إنها صفة. Alors dans ici, تعود fière. La maîtresse a un élève fier de lui. Alors dont elle est fière. هناك صفة في هذا التلميذ. C'est un complément d'adjectif. إذن نعيد. Fonction de pronom relatif dans peut être un complément d'objet indirect, un complément de nom, un complément d'adjectif. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. Tu m'as parlé de quoi? Tu m'as parlé du film. J'habite à la maison dont les portes sont noires. Les portes de quoi? Les portes de la maison. La maîtresse a un élève dont elle est très fière. Fière de qui? Fière de son élève. Complément d'adjectif. إذا عندما نطرح السؤال de quoi فنحن نستعمل dont. لا داعي للتركيز عن إن كانت مكملة اسم أو مكملة صفة أو كانت مفعول به غير مباشر. يكفي أن تطرحوا السؤال de quoi. إن وجدتم أنكم تصيغون de quoi وليس quoi أو qui أو لابد أن تستعملوا la proposition de فأنتم ستعوضونها le pronom relatif dans. نمر الآن إلى la fonction de pronom relatif e. Alors attention, e avec accent grave. إذن e est complément de lieu, complément de temps. إذا قد يكون مكمل مكان أو مكمل زمان le lieu.
c'est المكان, le temps c'est الزمن. Voici le magasin où j'achète mes vêtements. ها هي أو ها هو المتجر الذي أشتري منه ملابسي. إذا eux est l'antécédent de où c'est le magasin. J'achète mes vêtements. D'où c'est du magasin. إذا نلاحظ أن le magasin c'est un nom qui représente le lieu. إذا هو اسم يمثل المكان. Alors où ici c'est un complément de lieu. إذا هو مكمل مكان. Magasin c'est le lieu. Il pleuvait le jour où je l'ai rencontré. Il pleuvait le jour où je l'ai rencontré. Alors l'antécédent إذا الاسم الذي يسبقه والذي يمثله le pronom relatif où c'est le jour. Le jour هو اليوم. أمطرت اليوم الذي التقيته. إذا le jour c'est un complément, c'est un nom qui représente le temps. هو اسم يمثل الزمن. Alors où ici joue le rôle d'un complément de temps. إذا هو مكمل زمن. La fonction de pronom relatif où, complément de lieu, complément de temps. Voici le magasin où j'achète mes vêtements. Le magasin c'est un lieu. Alors où joue le rôle d'un complément de lieu. Il pleuvait le jour où je l'ai rencontré. Le jour fait, elle représente le temps. Alors où c'est un complément de temps. أتمنى أن يكون واضح. إذا بالنسبة لهذا الضمير النسبي قد يكون مكمل زمان أو مكمل مكان. يكفي فقط أن نرى الاسم السابق الذي يمثله في الجملة الثانوية. Remarque à ne pas confondre avec ou, conjonction de coordination qui signifie ou bien. إذا كملاحظة عليكم أن تحذروا ألا تخلطوا بينه وبين ou. نلاحظ à ne pas confondre عدم الاختلاط أو عدم الوقوع في الخطأ. عليكم أن تميزوا بين ou sans accent. إذا هذه تقرأ بدون l'accent تكتب هكذا. وبين ou التي تمثل le pronom relatif. Conjonction de coordination إذا هي أداة ربط qui signifie ou bien التي تمثل أو. Préfères-tu le thé ou le café? أتفضل الشاي أم القهوة أو القهوة؟ إذا ou ici c'est un conjonction de coordination. هي أداة ربط وليست بضمير نسبي. إذا حذاري بين الخلط بين ou conjonction de coordination et ou pronom relatif. فقط كانت هذه ملاحظة أردت أن أشير إليها في الدرس كي لا تقعوا في الأخطاء. نمر الآن إلى l'emploi des pronoms relatifs. استعمال أو كيفية توظيف بشكل صحيح الضمائر النسبية. l'accord الربط. إذا l'accord c'est très intéressant جد مهم في الجملة. Voici vois-tu ces enfants qui jouent dans le jardin? Alors qui, et c'est un pronom relatif, sujet parce qu'il représente les enfants. Les enfants c'est eux qui jouent dans le jardin. Alors c'est eux qui font l'action. هم من يقومون بالفعل. Vois-tu ces enfants qui jouent dans le jardin? Alors ces enfants هم في الجمع يجب إضافة ENT au verbe jouer. Il est au présent. إذن يجب عند تصريف الفعل لعب في الحاضر
للضمير ELS إذا هم يجب أن نصرف الفعل إلى الجمع فنضيف ENT. Vois-tu ces enfants qui jouent dans le jardin? Alors il y a l'accord. هنا قمنا بربط الفاعل بالفعل وقمنا بتحويل الفعل. Accord du verbe avec le sujet pluriel. إذا ربط الفعل بالفاعل الذي هو جمع هنا ces enfants. الجملة الثانية L'ami que j'ai reçu vient de Paris. الصديقة التي استقبلتها أتت من باريس. L'ami لاحظوا الصديقة مؤنثة وأضفنا للتأنيث لم نكتب لامي بدون وإلا فكنا في المذكر لامي صديق بينما لامي هي صديقة. que j'ai reçu التي استقبلتها لاحظوا هنا que j'ai reçu j'ai reçu l'ami. إذا l'ami هنا هي من وقع عليها الفعل alors que ici c'est un complément d'objet direct هي هو مفعول به. أضفنا les reçus مع أنه مصرف في الماضي avec l'auxiliaire avoir. نحن نعرف أننا عندما نصرف فعل avec l'auxiliaire avoir لا يوجد الربط لا نربط بينما في هذه الحالة يجب الربط لأن الفعل مسبوق le pronom relatif que et le pronom relatif que représente l'ami هو يمثل l'ami. L'ami est un nom féminin إنه اسم مؤنث إذا يجب أن نضيف تأنيث للفعل في الماضي مع أنه صرف مع الفعل المساعد avoir. L'ami que j'ai reçu vient de Paris. الصديقة التي استقبلتها أتت من باريس. إذا هنا أضفنا Accord du participe passé. Reçu ici c'est un participe passé. شارك مشارك في الماضي avec le complément d'objet direct مع المفعول به الذي هو l'ami. C'est un nom féminin. نمر إلى المثال التالي نفس الجملة ولكن قمنا بصياغتها في الجمع فقلنا les amis أضفنا الصديقات que j'ai reçu اللواتي استقبلتهن viennent أتوا من باريس de Paris. Alors on remarque qu'on a ajouté S ici parce que les amis sont en pluriel. بما أن لدينا الجمع أضفنا هنا S. وأيضا هناك شيء آخر لم نقل vient للمفرد بل قلنا viennent أضفنا ENT le verbe venir au présent. إذا الفعل أتى في الحاضر للجمع الضمير ال. هنا لدينا ال للمؤنث هن deux L ES فكتبنا viennent ENT. L'ami que j'ai reçu viennent de Paris. الفتيات اللواتي استقبلتهن أتوا من باريس. أضفنا ES تأنيث جمع لأن لدينا الصديقات في الجمع وفين حولناها للجمع مؤنث لأن لدينا صديقات كثيرات أضفنا ENT. إذا l'emploi du pronom relatif attention à l'accord حذاري في الربط يجب أن ننتبه جيدا للربط. Voici pardon je vais relire سأعيد القراءة. Vois-tu ces enfants qui jouent dans le jardin? L'accord du verbe avec le sujet pluriel. L'ami que j'ai reçu vient de Paris. Accord du participe passé avec le complément d'objet direct. Les amis que j'ai reçus viennent de Paris. Viennent. إذا هنا لدينا الشد على الآن لأنها مضاعفة. الصديقات اللواتي استقبلتهن أتوا من باريس. الآن نمر إلى التمرين التطبيقي exercice d'application. Complète par le pronom relatif qui convient. أتمم بالضمير النسبي المناسب. إذا نقرأ أولا
الجمل. Je me suis attachée au chat. L'on m'a confié pour les vacances. Ce sont mes amis gagneront le match. La fille, je te parle, est assise en face de nous. Le parking, j'ai rencontré ma voiture et j'ai stationné ma voiture est loin d'ici. J'ai acheté des chaussures, les lacets sont roses. إذا je me suis attachée au chat. تعلقت attaché هي تعلقت. هنا لدينا c'est un verbe pronominal personnel عفوا إنه فعل لأن نقول je me suis. إذا لدينا me هنا نقول c'est un verbe. Je me suis attachée au chat. تعلقت بالقطة. L'on m'a confié pour les vacances. L'on m'a confié التي ائتمنوني عليها في العطلة pour les vacances. إذا نلاحظ je me suis attachée à quoi. السؤال الذي سنطرحه هنا هو à quoi. إذا بما أننا نقول à quoi نلاحظ أن لدينا a قبل quoi فنحن سنستعمل الضمير que لأننا نبحث عن هنا هو يمثل le complément d'objet direct. Alors on va dire je me suis attachée au chat que l'on m'avait ou bien que l'on m'a confié pour les vacances. إذا نلاحظ صحيح. Je me suis attachée à quoi? Je me suis attachée au chat quand l'on m'a confié pour les vacances. إذا هنا que تعود على le chat. Le chat c'est le complément d'objet direct. هي مفعول به هي من وقع عليها الفعل. Ce sont mes amis gagneront le match. Alors, qui gagneront le match? من سيفوز ب من سيفوز بالمباراة؟ Ce sont mes amis. Alors, mes amis ici sont le sujet ou bien est le sujet. Mes amis est le sujet. Alors, le complément relatif que je vais écrire, c'est qui parce qu'il représente le sujet. إذا سنكتب كي لأنها تعود الفاعل mes amis. Ce sont mes amis qui gagneront le match. إنهم أصدقائي من سيربحون أو الذين سيربحون المباراة. Qui représente mes amis, alors il joue le rôle d'un sujet. تلعب دور الفاعل. La fille, je te parle, est assise en face de nous. Alors, tu me parles de qui? De la fille. إذا هنا نتكلم عن الفتاة qui est assise en face de nous. قمنا بإكمال الاسم la fille. إذا وصفنا هذه الفتاة بأنها جالسة أمامنا. إذا سنستعمل le pronom relatif dont. Alors la fille هنا ليست بفاعل وليست بمفعول به، بل قمنا بتكملة السبوردوني بوصف الفتاة أنها جالسة أمامنا. La fille dont je te parle est assise en face de nous.
Tu me parles de quoi? De la fille qui est assise en face du nom. Alors ici, on va utiliser le pronom relatif dans. هي تعود على الفتاة. هنا يلعب دور complément de nom هو مكمل اسم الفتاة فوصفها بأنها جالسة أمامه. Le parking. J'ai stationné ma voiture est loin d'ici. موقف السيارات أوقفت سيارتي بعيدا من هنا. إذا le parking c'est un nom qui représente un lieu. إذا هو اسم يمثل مكان. واضح جدا الجواب الذي سنستعمله. Le parking où, on va utiliser où parce qu'il y a un lieu. هناك مكان هنا. C'est un complément de lieu في هذه الحالة. إذا هو مكمل مكان وليس مكمل زمان لأن le parking هو مكان c'est un lieu. موقف السيارات حيث أو أين وضعت أين أوقفت سيارتي بعيد من هنا. Le parking où j'ai stationné ma voiture est loin d'ici. J'ai acheté des chaussures. Les lacets sont roses. إذا هنا عوضنا les lacets. J'ai acheté les chaussures, les chaussures, les lacets des chaussures sont roses. إذا لدينا صفة rose. الجواب سيكون كالتالي. J'ai acheté des chaussures. Les lacets des chaussures sont roses. إذا نعود إلى الكلمة chaussure هي التي يمثلها le pronom relatif dans. On va dire j'ai acheté des chaussures dont les lacets sont roses. إذا اشتريت أحذية dont les lacets التي خيوطها les lacets هي تلك الخيوط التي تكون في الحذاء. attache tes lacets أي اربط خيوط حذائك. j'ai acheté des chaussures dont les lacets sont roses. إذا هنا أخذنا جزء من الحذاء ووصفناه بأنه وردي اللون. Alors dans ici c'est un complément d'adjectif. La correction. Je me suis attachée au chat que l'on m'a confié pour les vacances. Ce sont mes amis qui gagneront le match. La fille dont je te parle est assise en face de nous. Le parking où j'ai stationné ma voiture est loin d'ici. J'ai acheté des chaussures dont les lacets sont roses. إذا كان هذا هو درسنا لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. هو درس فيه شيء من الصعوبة. لن أقول صعب ولكن فقط بالتطبيق يمكننا أن نتمكن من فهمه. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس وأنكم تمكنتم من فهم هذا الدرس وتطبيقه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.